sheekaan fooqii irra rafee fooqii kana kuma dhibbaa wayye maayimno namna kenni anda seelanyim baay'ee sheekaan mabsini maayimno ay biratti annaadadu namni jaartii fi waliin akka itti bulu garana yoo ciistee bulte tamma akkana too ciistee bulte maawraateen labbema garana waliin ciise garana lasaa buleetta akkana itti nekkaa buleetta duuba kanaan itti nekkaa ay warraa mawuzu billaa eebino ammallee sheekaa እዛ ሄዶ ፎቅ ይሰረፈ እንደዚህ ፎቅ kuma dibbaው ከሱ በላይ የተኛ ስንቶች አሉ ፎቅ እሱም በልጥ አቲበር ዋጀቹን ዱረት namni nacaali bakka nacaale bule ከኔ በላይ እዚ ከእነም በልጥ ፎቅ kana taru karafee jiru hinjira ብለ ማሰብ አለብህ አወል namni ፎቅ ሰንተሩ ሼካን namni ፎቅ inni bule sankeessa taru oto arge sheekanu fajjeesaachu ndo nama fooqii akka inni bulee san caalii taru bule arge sheeka raasuna igalla wallahi igalla sunto caallu sila dananda anna garabani ilmi nama batara ነገር ነው ምኩረው batara ነገር አምዛ wallahi እቺ ዱንያ ግን በጣም ነው ምገረመው ይው አንተ መሬት እየተኛ እሱ 180 ሺህ ብር ከፍሎ እየተኛ እኔ ነኝ ይው የ80 ሺህ ብር አልጋ ላይ እየተኛው ነው 80 ሺህ ብር ነው ያልጋ ባይዘ በ80 ሺህ ብር አልጋ 8 አመት ተኛበታለሁ እኔ 80 ሺህ ብር ያሰሩት ነው 8 አመት እኔ ሁሌም እንደዚህ መሬት ነው መተኛው አልጋ ራሱ ይሄን አልጋ አቡኒ እኔ እናንተ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል 80 ሺህ ብር ነው አልጋ ያሰሩት አከናማቲ ቡሉ ሞርማና መጀልፍቲ እንደሶ አልኖርም እኔ ዛሬም ነገም ዛሬ የለኝም ለምን ዋሻለሁ የለኝም ፋልስ ነኝ ማጣጣ ያሳፍርም ደህነት እንደውም ክፉ አይንካት እኔ ሰርቼ ይቀየራለሁ ግን ብኖር ራሱ ፈጣሪ ቢሰጠኝ ራሱ አምዛ እዚህ ጋር ጎረቤቴ እየተቸገረ ጎደኞቼ እየተቸገሩ እኔ አልጋ 1 ሚሊዮን ነጥብ 5 ወይ ደግሞ 100 ሺህ ብር ከፍዬ ከመተኛው ስንት የተቸገሩ የኦሮሞ ህዝብ አለ ስንት የተቸገሩ አንድ ማታ አልተኛበትም እኔ አንድ ማታ ወላሂ 50 ሺህ ብር እንኳን 50 ሺህ ብር 10 ሺህ ብር ከፍዬ አልተኛም እኔ እዚህ ጋር ስንት ጀለሶቼ እየተቸገሩ ነው ከነሱ ጋር መንገድ ላይ ሄጄ ድንች አልበላም እንዴ ቁጭ ብዬ እርድና ነው እንዴ ሶ እዚህ ጋር የተቸገረ አሁን የለኝም ብኖር ራሱ ማለት ነው ወላሂ ቢላህ በዛ ብር ያንን አልጋ ላይ አልተኛም እኔ እኮ ነገ መቃብር ላይ የምተኛ ልጅ እኮ ነኝ የኔ ትራስ እኮ እንትን ነው ምን ሆነ ነው አምዛ እንዴት እንደዚህ ታስባለህ ቤታችን አፈር ነው የሰው ልጅ አፈር ነው ወደ አፈር ይመለሳል ኢልሚ ነማ በረምዛ ዋሰዲ ቤኩ ቀበ ዋሰዲ አኒ ኤሳ ዱፌ ተኮፋ አኒ ኤሳ ጅራማ ደጋጅራ አኒ ቦሮ ኤሳ ደሙ ወዳ ይሄንን ሶስት ማወቅ አለብህ ዮጊን አኮሪ ጅራቹን እንዴት እንደ ከብት መኖር ትችላለህ ነምቶክ ኤሳ ዱፌ ኤሳ ጅራ ኤሳ ደማ ዋሰዲን ከነቤኩ ቀበ የሰው ልጅ ነህ ከአፈርነ ጠበመራው መምጤ ረቢ ጠበመ ሲዴ ቢሳ እዚህ ምድር ላይ ተማን እለላ namni tokko የተዳለ tokko ቢዳለ ተቤት አምዛ እያለቀሰ ነበር ከእናቱ ወር ነው ገራዳት ይወይተዱ ቦዋ ገዲባ namni martu ቦዋ ባህር ገራዳቲ ከዛን ሲመጣ እዚህ ምድር ላይ ይመጣል ይደክማል ይለፋል ስንት ነገር ይሆናል ፎቅ ማማቀ ሼካን ይረምቡለ ይርሰኑ ይረቡለ ገራይ ለፋ ገራይ ኦቶ ቲኒንተሪን ከዛ ሶስተኛም ይሞታል ይሩ ዱንያቲ ማንንም ተመችቶት እየኖረ ማንንም የለም ወሬ ጎዳማሌ namni መርቶ አሽቃባጅ ነው እንጂ ሼካ ራሱ እዛው akkam nagaa jirtu jirra jirtu ilmaan oromoo akkami isinirraa galee isinii qabbanaa'e jirra jirtu qaqqaalidhaan kenna la ilaha illallah maal jedhamu jirana akkami nagaa alhamdulillah rabbil alamin la ilaha illallah sena amil manuru kuma lama kuma sadi sena la ilaha illallah sena amil manuru
Alhamdulillah koyame. Alhamdulillah. Tengah nak beriran. Sini aku nak gerak aku batu. Kena aja. Actually orang jeta ikan. Wanyo gerak aku batu alaga. Maalita sin? Ya rimano kama mara finsa pakata mena. Warri wanyu maljera sila ku batajiran mo akam hinjiti. Maalita sila kamu mara finsa pakata man ni fincani tu idi. Nggak jatuh malah minjen. Nggak jatuh malah minjen. Kamu sih? Kuno mali pada mana maliti ya Rabbi ya gede kan. Mana waniti mana bunati. Siapa no? Aishi. Aishi kuno lagi tak ada. Ada lagi dah ni sah dulu. Mali kuno singken asin. Aishi kunino. Bapa jalan nama mana jetan. Singken mali pada jalan. Bukan ni lagi ti. Mali pada aku ni. Ada. Ciri nak kena aturan gini pada jalan nama jetan. Ini beragam nak di banu. Wah, mega dibayar alakan. Entah canan nak kebar. Michoti ni nyami. Pada jalan lebar di nugar. Sila ya sandu. Bukan udah kate lagi. Allah. Sila jalan. Sintu nih. Sekarang sekarang kan ada aku ni. Skala itu teli. Skala itu teli kena sekarang. Ilaahay. Itabo. Badawan ni dagat deba hegari kollo fe. Wan kana dagatani bawon intau. La ilaha illallah. Ayya. Mal jetta sih. La ilaha illallah. Bicara nak cara nak kebar. La ilaha illallah. Entah cara nak kebar, bicara nak cara nak ke. Ne ini egama damar shekaro be egama damal tare. Garding kiya to kochi jira.